direct yangu nadi sai yani bloqué comme Samba Van Kent. Ça dit ça va, oui. Samba Van Kent. Nijeleze amaelezo zaidi ndio kwanza ndongozi wa wanadamu ndi ndongozi ye mwangu Abdalla Agwa haukaya kawa na ndongo njema kama mwanadamu. Mzee, ça va? Mais c'est pas normal. C'est pas le Ramadan, t'es mon frère. Hein? À bientôt. Pas à bientôt alors que tu es là, tu bois, tu fumes. C'est pas normal, mon frère. Traitement? Oui, je suis sur un traitement. Ça fait 20 ans que je prends la piqûre, t'as la tête. Et oui, ça t'oublie pas. Et les gens ils me voient comme ça, il y en a des gens qui me connaissent, ils me disent Habib ça va, mais des gens qui... Mais Abdou, mais il faut quand même, il faut que tu t'es caché. Oui. Mais il faut que tu t'es caché de rester à la maison pour boire ou fumer. On dit tous les parkings fermés. Les parkings fermés, mais tu as une maison quand même. La maison, je peux pas, la famille fait Ramadan. Ah, tu vois, la famille fait le Ramadan, mais toi tu viens de te cacher pour... C'est pas normal, il faut payer à Dieu. Lundi, jeudi, à bientôt. N'importe quoi, le lundi tu vas boire encore. S'il te plaît mon frère. Non, je vais finir, Inch'Allah, je finis demain le Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah. Je vais faire le doigt pour toi. Tu parles en arabe, mais tu ne récites pas le Coran. S'il vous plaît, je vais te donner un petit conseil. Tant que frère. Ok mon frère? Essayez de te motiver parce que le monde qu'on est actuellement, on va partir tous. Oui, mais explique la famille à la maison, explique. Ta famille, ta femme t'explique. Mais moi, tant que ton frère, tu rames, je comprends. Tant que ton frère, tu rames, je t'explique encore. Abdou, tu sais, le monde qu'on est actuellement, on va partir tous. On va mourir tous. Alors que quand tu vas mourir, tu vas aller dans ta tombe normale, la maison, naturelle, parce que c'est la maison. Il y a des anges qui vont te questionner. Il y a Dieu qui va te correctionner. Alors que ici, c'est le passage. N'oublie pas que tu as une grand-mère, tu as ta grand-mère, ta grand-père, ils sont tous partis. Hein. Alors que essayez de faire le Ramadan, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas humain. Hein. En tout cas, je te donne conseil tant que frère. Merci beaucoup. Ok, vous pouvez m'excuser parce que... Voilà, bon, on a dit comme ici là. Alors qu'on va abuser. On va alors on va faire n'importe quoi. Et messager en Guyane ou en Amakomor, Gamdi déclaré, il y a au Kamitulam, Mimana Orange, Mimi Kiki Monsan, Sangam soutenu Abdalla Agwaze Fikira Zahe. Rekewa le Komor, Gwadjoji compliqué. Rekewa le Faransa, Gwadjoji compliqué. C'est mon destin, c'est mes idées, c'est mon opinion. Nilamba Okaya, Kena Uparo Jokili, Daoulaya Kamili, Watsike opposition. Gamdi déclaré tant que Mimi, Gam soutenu Zefikira Abdalla Agwa. Haukaya, Henim Lulona Hikma, Ulona Roho, Gujulamba, c'est pas maintenant que Abdalla Agwa ou un combat. Chez Abdalla Agwa du Sowana combat depuis des années. Abdalla Agwa du Sowana combat Rangouhale. Yabo heni maneda mwaba sa jombe ukaya Abdalla nguremo azali wa hypocrite. Heni maneda mwajombe Abdalla ngongo azali wa hypocrite. Wakaya Abdalla mara isajaba no pia warendone ikawa nafasi. Jelika o mwenye baraka hakaba no haka gouverneur. Abdalla hakamjia na wode muhao. Et kaka janja mwenye abasa, c'est parce que mwenye kati gouverneur. Shahenu jokana rogo za daula, Abdalla ngu johamba. En réalité, Abdalla ngu johamba, ezijilio. C'est vrai, il y a deux moments, yo johamba makalima. C'est qu'elle accepte. Sanga misur que makalme me djamba ngo yakoli. Makalme me djamba ngo yakoli. Na mam Jordan mwambien, ntida mine daula ya haki. Ntida mina
Sangam soutenez et ma kalmaya Abdallah. Parce que n'a pas jokiri. Gouvernement Kamili, Vatikema opposition. Au cas où gouvernement Yahako, ou gouvernement, le gouvernement Komori, au Parlement, et ma députée Kabatsata opposition. Il y a que déjà parokil, Harmodunia ma fille, que déjà parokil, Harmodunia. Et Dunia ma fille, que déjà parokil, Yamba, ou Kaya, au assemblée de députés, Kabatsata député de l'opposition. C'est la première fois dans l'histoire, dans le monde entier, où Kaya Harmadaoula Kamili Kabat opposition au Parlement. Il y a un setro. C'est une manada moulona hik. Ou l'onaro. Yo Joheli Orongo. Et Katsolonga Makalma Mafiti. Yo Joki Makalma Nambao. Yani Makalima Yashi Hafif. Makalma Nambao, Makalma Yakikoli. Il y a Léo aussi. Wasaya Jokan Sirimoki Abdallah Rimataki. On est des hypocrites. C'est pas que maintenant. Sambi Hakayavo. Abdallah contre Eze Idezembi. Si les Indjema des Zembi. Et qu'il lui a Hakayavo Abdallah contre Eze Idezembi. Chaque des Indjema. Azali Hakayavo, pareil. Mouni Baraka Kabo, pareil. Yavo Zomina Kazanjenabi. Hauni Mambieni. Et Mnatam Titulo Nevan. Ntu soutene Daoula Yahaki. Alors que Gaminaze argumente du pardu à soutenir. Au cas de Fikir Abdallah Lonizo, Abdallah Fanya rappel. Ambe henye, ni mlo Faransa, ni kanga ganina ze possibilité. Ni anadam ikao ni se entanyi wenji mtawanga mjayo. Eban delini jusqu'à quand? Abdallah Kazamadat, Amba Okaya, dans ces jours, et qu'Abdallah dans ces jours, ce kaka Abdallah Waïda, je coche de Dangu Sedaoula. Non, Abdallah Ngoufanye pour motiver les politiciens opposants. Il y a motivé, il y a motivé Wanjenti. Il y a motivé Nadamu Alihopia. Kabatsa Tamanadamu ou tu rends compte. Manama Assad, Ali Abdou, je te connais, tu me connais. Où est-ce que vous pendez? Oh, ça. Assad, je te connais. Ne me provoque pas. Parce que si Kadamina au boulevard national, au boulevard national, au Hambazinji, et côté Hangou de Daoula. Nturema, Njabagam déteste Daoula. Shafikira wazifanya na wazifanya on n'est pas d'accord. Nsimwa Daoula haki, utabeka orange nga shidingoni. Gar amine ukaya azali kana oze. Kana oze. Yabe gushute kikardiga mhabiyo wewe. Utije udaba ukaya orange nga shidingoni kana oze. Parce que yo oze hasisikiki. Nsuhabia. Parce que ngarambo ukaya. Sidelijua omra. Je suis Pangami Hunu Marse Damina Assad. Tu me connais, je te connais. Nti wandwa fikira ya Daoula Yahaki. Gamize fikira za Abdallah. Parce que Gam Aminou Kaya, wewe bu Assad. Et Kale Oudjao Kansigoro Abdallah. Abon Nafik. Parce qu'Abdallah, c'est pas qu'aujourd'hui. Abdallah, depuis longtemps. Mimiti Kansi, moum suive, moum suive, mou djibwanaï, mou djibwanaï fikira za Abdallah. Chati yana makalima na kaudu ya déteste. Chati rambo Kaya, badika Abdallah, bayanyo. Yavoye ti ce job aliwa comme ça ni wanada mu basi kena ujero normal yavo tsukaka ni mingamre mwetsi hango shanga mrabuka ya inti bidi bake opposant shanga ma opposition ka o bizarre yavo mimi tula mu timjinga haukanga mrabuka ya yede mwanada mumsubuti armwetsi wowo hukakomori hukajeshi mwana Masadi Kalsujwa no waporozifanya zaendelea harmoye fonction yao ya hazia itoka ya nyima zandarmo ya hazia hanyu ya injia hanyu mberzule wangu muhibie wangu mrede wangu nai nafanya wangu mafiti yabo mimi Turam et ma kalmamine Johamba Gam soutene Abdallah depuis aujourd'hui jeli karangwa le mum soutene samujwa wana na makalima ikau kai kayende shangamrambu kaya c'est les seuls ou subuti ou le komori c'est là c'est là ya basi ndo mafiti c'est le faransa babu hausengarambu batani zituna tamradi c'est Abdallah ou le komori ou longo non et qu'Abdallah katulongo ya boka kabatulongo joka avance et qu'Abdallah Katulongo, il y a besoin de faire fermer.
Mamadi mwana harengo Abdallah Rongo c'est fini. Ningam soutenir Abdallah ya tirohi. Gaminda yera heja kahani vumbua. Gaminda yeba sadra heja Abdallah ni vumbua. Rangu juzi gamrongo ngam soutenir se fikira za. Shanga mkorije. Haukaba na mjokoja ni korije. Baiza rongo bizijilio. Manama Assad, c'est pas honte. C'est pas honte, mon frère Assad. Gamambio, t'as pas honte, mon frère. Wakati kao turamu, haheyavanu, ze video zabira, haonesa. Ukaya, c'est pas normal. Unumwezi mtukufu, wakati kao, waheda ulaya haki, wakanti wakaude ya jaza, wakaumenase, wakaude jibabu ya hafa. Si kanti tuambia ka c'est pas normal. Na mkane mwarohonku, na mkane imani, na mremnyezi mguba mdukadode ya pinda, huparohe yavanu huzamba. Si heya tiwa fronte, wanatake, sabakana kane imani, beni mwanadamu ya hafa. Baleza hezisa mnyezi mgu udakori zezambine zenjema, yaboke tsubidi mdode ya jaza. Izo tizamba. Tizamba, okuja paro ya bana wanikamdu correction, hawanikamdu fikira. Yabo zomi minjukanza nuhabie. Lukaya zomi tizamba, taba c'est pas normal. Nous zone saka honedana tinjema, honezana tinjema. Yabo leo, ekai pasawo watu paro ya bana onesa ukaya. Le jesi hold the place, wende mbeni, masihu madzima, wende warenge, mwarenge mlu, uliona mrumshi, na wana, wakati wa ufunguzi, hama nadamu ufungatumu. Yo c'est pas logique, otsubi nadamu. Kujaparo wanakaya zombi, minga moneso ka otsubi nadamu, joti zabarangu juzi. Ala haija kangba Abdallah ni vumbu. Abonga mhambo basadi, ekangabo hypocrite. Ke hypocrite. Yabo wo hypocrite. Kweli vangabo ngoze daunai. Gabo ngoze daunai. Shale wo tujile de ukaya. Wo bo le muhambu, mi orange. Mi tiserse. Mu défendre. Chaze kolizo hijana zamba. Gabo ngoze abusé wao. Gabo ngoze abusé wao. Gabo ngoze daunai. Wakati watu munu wakati wa apaisement. Unu wakati wakankonyo zima. Unu wakati warambulishiana. Sa wakati watu munsi wakati. Wawandu wafronteana. Unu wakati wakensi wahadisi. Wandwa parima opposition. Wandwa tsema prisonnier wafungo. Wandwa kensi wafikiri ensi. Sonsi wakati wakani. Wandwa bidi wadonjia. Harmami jufanya n'importe quoi. Halma mwezi mtukufu wa madaulu. Eva nilso jaramba ukaya. Namzie. Wandwa kensi wakekonyo zima. Wandwa tsahe solution. Chabanda, si des Lolonaises, on fait ce que nous voulons. C'est pas comme ça. Voilà, mais même le nous habille. N'djajo paro kansi table ronde. Damina. Hassan Hamadi. N'djajo paro kansi mkotim zimani dungeza fikira. Zatosha. N'djajo paro kansi konyo zimani dungeza fikira. Za SMS. N'djajo paro kansi konyo. La wodo de yana hamba mafiti. N'djajo paro kandao. Tabangami. Parce que Abdallah c'est le seul. Luona ukaya. Et que Abdallah habayanyo. Yabobasi. L'itinéraire mbua ukaya. Si Hamadi Yahat. Ma député, ta opposition. Assad. Tu penses même pas. Yaukaya ibidi et parlement comorien, ma député comorien. Va que ma opposition. Ibidi urambuka ibidi wa fulani. Sheni ngo jo decidiwa ima deputy jukai honti pia wamba hewallo yabuba hirangamia reka njema yaburangamia izo nyi kamna wale wasara ili mi chercher mi orange yabona nso accepter nanso funye mati no mi orange na orange gwarme daula jazamba kana bi kai mezipia yo sawa emezipia yo ti sawa gabo mezi bidu jadidi sembada hamado mwezi mtukufu wa tsumunu riso atake wahida ula haka tsungu ya odea wabaka c'est pas normali gasama mwezi mtukufu ni daula kamtsuna ukaya omwezi unu izo mredanga nai na senga ramboka la plupart ya ngozi nji e majesho fanyao yoto commandement azali chaque jour spotila be olewa yoto commandement wotira iso daula yoto commandement au ministre de la défense au ministre de l'intérieur
yabona ugwamadizo kana ujwardori hakura iswa daula paso gabo makalimera iswa daula ando gojifanyisha ya chozi jua yabuzo jukanza mabien s'il vous plaît ekawe wo mungwana ngwanzo yeti ya hubasadi ibidi wele ukaya ma député bati opposition yo iparo kile bata hunu Faransa Macron gina ma opposition wa opposeo yabo sisi l'autre baki heli nu haukaya sur certain tu vas mourir, je vais mourir. Mimi kiki, mimi roi kiki, il y a beaucoup de ami. C'est pas normal. Mimi roi kiki, ya bobai. Ndio azakaga mjoka hufane de kabulini. Nedena junre hamiche. Ni zonare da ni zonanziwao. Asadi ta parente. Ta parente. Pensez un peu. Pensez un peu. Si c'est karna ujuar de Hamadu ade ya watina tazitso. Ça n'arrive les réalités. Et réalité, le Djoukaya, Banurilio, on va mourir. Garjoula la Kabouri, Garjoka Wajubale Bafutanjeu, Munkarina Wanakirin Gwajohuja, Naukawaja, Gwajoja Waruzi Sezurarenda, Leo Wabidi Uzabe, Utipumbusheo, Utideye, Narabezuniza Majesh, déjà gamina confirmation, Yaheko Vrufe, et Majesh Banu, Manadamu, Ikangujo Kansobarazani Hahi. Yarenge upepo baike 23 heures kutina dula hula de barazani ham hula tidon ziani ye kuvrufe yo de kamba hondo ziani sa kuvrufe side ka hukanso barazani ha ukazahiri ngo ukanso barazani ha na mkera velugo hamadi zo de critique les letsi lugo zaki ani zaki nafik wewe go ba sadira ile ngo wewe serse tu ne peux pas comprendre ya ukaya banu kwa les inutsamia. C'est quand même, il faut un peu réveiller. Où est le Okaya Gabo Sidilonai, c'est pas normal. Les Sidilonai, qu'on a Okaya Jamdukada Wadea, Sawa Hunduma, les Ingojo, transmettre un message. Chanogoza abusé, ou c'est comme Tukouf, ou du Hemassi, ou un des Manj, ou un des Warengam, non. Comme Karavi, Babanu Sus, Mimi Tula, Mimi, mon sang c'est orange. Mimi orange. Mimi kiki à 100%. Voilà quand tu m'as demandé de changer. Ça, on doit bien bize kweli. Que tu me dis les jessi les derman njimasiru wakati watsumu. Alors que ngabo wana. Gabo mrumshe eke mrumshare mani crise. Haweke wana honga ni madhara. Hawakati wa hula mbali manadamu. Ya kansi ya lumba hindu. Ya jaya jusemasiru. Izoga manzao ribeze hanya. Ani ribeze hanya. Da mimi mwana wa orange. Mimi kiki, yabo hana rogo jobi si hani dazi. S'il vous plaît, on ne peut pas être des hypocrites. Voilà quand nous jouons à Djiwadzazi, à Marseille, on a une place d'exi, on a une go tuna, on a une go andunai, on a une kalima mai, on a une langue de Jossa Walunu, on a un message à Tsoujua, parce que on a des Walunu, quand on a un quoi difficile à Urongoa, Urongoa c'est malapizo, nous jouons ce message. Haukaya, Mimi Tiwana, Mufti Hadeziwa, c'est des hata elimina kaya. Raili mrumbaba, mfundi, yasoma, yarumishia mahaminji, harmwentinu, hedata machozi ya nlawa. Heli mufti ya kauleziwa, zinderange, tifanya video taba no, si wanadamu maisilamu, narili mnyezi Mungu, hauka haso ntipani mlugena makosa. Raili keda ulango na makosa na si majeni. Hausi wanadamu ikawara hakarjafa. Kabati wanadamu ya chona error. Na haini wanadamu mzima kana kaujijua dena manyanya. Hani mrugujua jijua haeche. Wakati ikaungujua suli mnyezi Mungu. Ya wole ukatula majahi ya banu. Haba nguza réalité. Voici que m'dadam kaya. Non, oui Dieu. Parce que tu t'as pas honte de dire la vérité. Sina hoya banu daba. Ni ma crimineli. Ni ma diaw. Muamdu kaza. Non. Il y a deux façons de parler. Gabo makalima. Je suis avec lui. Parce que c'est fini pour notre population. Ça se pourrait. Parce que non. Le web de la yuka pour faire un message. C'est cadeau tsunamuru, et cadeau de yamuru.
hode yahi Abdallah ngujodi njia raisi wakati Abdallah kaja paro njia mzazi wa mru ya mtsuna kaja paro njia mwanamshomru na wanadamu watsongo yangu watsongo mtsuna vumbwa wazazi wa hafa wazazi kao wafu iwo wanadamu ikawo ndo heni mwanadamu jovuba mzazi hafa uwo mdulo na akili hao mwanadamu jonji yada honi mwa mdu hatsunu mzazi mdu uwo akili shaizo minju kwanza nabi mwangu Abdallah le kalma na jonza nuhambie wolewe eme transmettre message sur moi c'est un raboyo parce que sente wao wanadamu ikao watajiri hawaliona mapesa ikao amini Kongo matajiri pia ikao amini Kongo ndo Michel Medavla haukaya haini mdulwar mwe sente kabati mdulo wa sente yasona mapesa kabati mdulo ulwar mwe sente yaso tajiri na hii wadu abidi warongoze rongoza mwenye baraka madeli warongoza rongoza mamado madeli warongoza rongoza ndo papa mametsule warongoze pia zelazida parce que wanadamu warumisha Medavla ni wanadamu wao katina besoin hao maudu et génération joka huja gasina besoin génération humaine katina besoin ni mwenye baraka na liwaze uraisi au gouverneur wa Motsahatu katina besoin ya mamadu il est déjà ya papa Mohamed Soule woika ko la douane katina confiance katina besoin ya SMS katina besoin ya mamadu katina besoin ya Rija katina besoin ya baike Rija kaja parole parce que Rija de mwanadamu ya arrivé harma assisi na referendum ya Rasul Shaban Hassan Hamad yu mwanadamu ya harma assisi na referendum ya Rasul na besoin gasna besoin de relations humaines na ni mwanadamu ikao gamla so ze message zanyu gizo message na mdo joka yangani na wana mzaya gaji na fami heni mrulao ngena mrumshena wana katu hésite wamba kalimabi la upasheu haula udenigre haula onesa criminalité wa upeu ritsambi wala ngwarada na ili kawandwa urada na ihamandao izobe minju kwanza nabi yesente iyo Abdallah wao ngwanzo huzingamanye hale hukabu kaudwa na komba depuis 2 années likakomori si hudunga kabatsa ta mwanadamu ya paruhusu tene shade dawe hawo chido kuona ze komba mwanama Asadi izo tsuka zile zafanya makiesi Mombasa ekaidi wanza njenkensi ni jeleze na be makema mbede yao miti mjufumu je sais que c'est pas normal wanadamu wajoka ga wadipo fanshi hevoti wa assume parce que wajoka ya mlikao harengera isim zamani hamfungu hadite na harantimanda yabo wanadamu pia wakao joka ya yenziyo ya hahe sente de manera mboka wanadamu ikanga jihubiao na mie ponjo kwanza nabi utinibeheyu wandwa na makiesi na hizo tizabe makata hizo votizis gami habasa ya ukaya ketsubidi ya bama deputa kamili kabati opposition ketsubidi abasa zamba wa mwezi mtukufu madaunu ile jesi lifanya n'importe quoi lilo njoma launu lioranga wandu zambi c'est comme ça zambi longo zaizo wanivumbula makiesi hukaunua na boulevard national tika uzamba bole utijonza jizadingoni gami harma fikira zindajina parce qu'on veut aller en avant on n'a pas besoin de le tourner derrière gasi na besoin ya usoni na wenda usoni hatu ni mitula mzababano msimdo daula haki haukai waro joka jamdo daula haki haukai wanadamu wale hapo watendea marengara wa bahara hunu ro wanadamu kwa mabwizi wanadamu ikawa dhulumu yati kana jojara de malaba ndilo himili wakati ikawa wanadamu wengi wala goba batani gwaona malideri wa hao Aminu Kaya e kama madudan zakira isi abo mimi njola wa Komori na dan zakira isi abo mimi njola wa hunu Faransa ne dina ke directeur e kaido hanza Hassan Hamadi akira isi abo Johan an mimi njosa Komori ne dina ke ministre wanadamu wao ngalo rambo ngalo mwetino yabo mimi tulamu e mwanadamu ikao mimi mwanza ikao kaheni makati ya jenda hata yambangera isi haunguvoti nganjom vote eka kiki wangu kaswela njomvoti Jamfari waeche aka Jamfari hafanya za tufanyishi hafanya rongo Hassan Hamada tujozifanya hafanya rongo Rija tujozifanya hafanya rongo Semesa tujozifanya hafanya rongo mwenye baraka tujozifanya hafanya rongo Mamadu tujozifanya alors que Mamadu harumuba la maha na maha zenziska onda na ya sostamili harmanye ministre
là na mono une seule fois Jamfar il a voté il y a qu'un vice-président hajihundu wayo vice-président wahe haulukaze ngoge jendo armam setro et ça rien que si schéma ha démissionné wo mwanadamu da Joseph Komoro hata mimi na kansivani njaje zifanya jabanga mkontinent tajiri haukaswa Komoro lijo yakaya ye aminifu we kanziwa celebrity de remi wakoti alafu wanadamu ikamu rengi ganyi hununga mwarema makoti mwambe ukaya CNT Hassan Hamadi to sana wao s'il vous plaît etanga madza wandu wa hose wandu wake wa en réalité na mtu wanadamu au pia mwareba vuni haukaya kamna jamlo de cinema mlenge mwenye baraka mlenge Dobi Mamadu mlenge Razida mlenge Papa Mometsule mlenge Hassan Hamadi mlenge nao pia mdabe wanide CNT yapo wakansi alwaze canapé ngoma tajiri ngwalao vanshie gel de gueule non cette fois-ci on a assez Mdima Abdallah basi harmwetila yabojo kwanza fikiri basa difikiri ce que tu veux et kwanza be mafiti hambizi wanzo haukayo kuna parjo soutene banda wokuma miaka nafikira za mikazanza sasa cette fois-ci na releo kayeke na parjo kiri nsi ya komo libatike opposition kena parjo kiri et kakabati opposition ya mwenzi que jojo bakia bata ya mulana na banardo jo kaya si wanadamu hani mtu akazosi kuwahe ngabona damu wengi wakaujinika watu nguna muhifadhi ya jaili mguya mbembe bonike kaba salzambao giharmu jannatu firdaus hakaujinika projet ukaya ngujore sa ze vote za 2021 au za 2030 au 2024 jaza nyezi mgarange shumbe sahi mgujijali akangebe bona barzambao haukaya manadamu hana projet ni manaze projet mlwazirenga uka 2021 gamjosa Komoro 2022 gamjosa Komoro daboka kujanzishi wa ukaya ngojo hufa daboka kujanzisho yone ukaya ngojo ani ngojo asulia humba ha kujanzisho ukaya qu'il pleut qu'il neige gamhambio gamjoka muhaji Jamfar a fait quoi? Gam répondre mon frère Abdel Saïd. Jamfar, ce qu'il a fait des choses qu'il n'y a personne au bled de Djofania. Bah, que ministre il a nommé wa. Ou ministre, il y a Johan Sorma direction. Hanuka waziri. Hauno kensinge daunai kwa jaju démissionné. Wajoba kia ukaruone wenji. Ruone Mamadou akabala ka ministre, zenziska honda nai. Ruone wenji kama directeur zika honda nai kwa japaro démissionné. Na Jamfar izo afanya hindi. Ha votewa vice-président. Bandage vice-président wo muhura hane député. Ngulibwa. Hajojo baki hata 2030 zo wanwamba o ze projet. Na ewaye ha démissionné. Ha renoncé. Ha rongoa. C'est vrai kana uja uhiba fundi wako. Ola fundi wangu. Olewa. Ola fundi wangu de mhaji ola hansomesa. AS sociologie. Ola mungwana. Ola mwanadamu wa koli ntina uharaya shabuke na uzakaya ani ntina uremercier Jamfar bo habre utinda tizi makalima batanu damba ka Jamfar il est pile Hassan Hamadi dans ce cinéma car Jamfar qui est pile Hassan Hamadi c'est ka dara mena Jamfar bala ala fu s'il vous plaît nous sommes en ces commentaires ça nous onerons ala fu zonjo kwanza na s'il vous plaît Madame Abdallah Agwa, Abdou Hassan, gamu conseil e kaye sente yo. Kwa jaju, wamba wa husangiria, hawamba fanya mba geste, fanya walawe, pasko wanadamu wa partage udaona yenzi. Utikubalika mwenye bandangeyo, waongwa joka mwana mbambandrano wa siasa. Shawafikira na uwanzani kwa udona. Alafuede mwanadamu mzima. Utsona uwanzani, utsofanya tamarungu, ikaw ngone sokaya, non, on a besoin de tel. Alafu, wewe, hurengwa, Raid Mohamed Manarengwa, yabodo jua kai c'est fini. Efikira ya kai bidi ujito wewe bonze babdala. Non, t'as pas droit. Restez là, parce que n'a pas jokili, daoula tikane opposition. Nangebidi e daoula wa accepter. Wa ile okaya n'a pas jokili ntia, kamili batike ma opposition. Shay ma opposition, woka sur place. Si ma opposition wajuja wanda keti faransa damba batani bahinyi wanadamu ikonga nyunulaya ekanga manzo mramene mwanadamu mimi turamu misile kamba marana mbamru wala kama mwanadamu ajistan ramene mbabanu samudunga fikira akati kanti tiramba ukaya comme personne ne parle kabati wanadamu ajitamka warongo wao sauf lui sauf Abdallah baiki ana wakati ujorongo makalima ya kikinyume
Sasa pure mwanadamu arango kikinyume kange na usiu. Mwanadamu yojongunde kana usiu hata delire. Wotu venza wamlu. Est-ce qu'on peut rester comme ça? C'est qu'il y a des échangements. Parce qu'il y a des changements. Et que Dieu me cherche comme on dit, parce qu'il y a des oppositions. Alors que si fanny chiao, à un moment c'est normal. Gasar maman zika on gabo wade, on a des mois de oiseau wade. Non, c'est des lilo. À la faiselle de Kanzarambi. Mitulamu, Gamivanu, si nous vous affiquez la Abdallah. Gabriel Ewa, Abdallah Yahuvumbua. Mwanadamu yofanya tu pour tu hata haramene mru kwa davahano. E kabla langina makalima ya yamba, saspure ya niramene. Na wandi nuhabie, mimi na kativanu, mimi kiki, wandu pia mwa juwao. Kamo sa se kiki, je suis orange. Personne, kabati mru, chake na utsunga, ukaya, zenugu gazenduna ikakaramba. Garjo haba kagazenduna kakazjanyongo. Shabahima kalima ya urongo. Voy makalma ya hamba, she makalma ya hamba, tili ukansiri puwe, rideye, rambe menasi za batane. Chezo jokonza rambe. Na mkera di babanu, Abdala kana utoshida use daula. Haeche. Na daula kena usiwa, habababa, na makalima tena tamradi, wawa. Sha daula yo usiwa, ha action. Na zi action, nyinyi wandu mzifanye. Dani mlone mahibaze maliza daula, mlone zumavoshoni hanyu, mso harmwezi. Nyinyi wanade mwabidi mreveye. Alafu mon frère Abdallah, on doit demander wow. Et quand tu réveilles, s'il vous plaît, tu peux être indépendant. Hamade heli wadoka e makati hali. Kuja paro soutenir wani se ente. Kuja paro soutenir tana mbamlu. Wotso kahaweche, hufanya jemze. Wotso kahaweche, huwanese kombaza haweche, huulawa, hubiwa, huderangewa. Mkomori ya jubatishiwa ya biwa, ya ulawa ya bakar makombo. Abdallah depuis sambi. Harema hata, habiwa hata. Haderanjo hata, hafungo hata, il est là. Abassa de Djoukou Djedjela Bekab de Mnafik, comme Karat Obanumbrone réalité. Mbrone réalité. Depuis Sambi jusqu'à maintenant. Yeka an Yohanda. Et quand Gabono Mungu, et au Dieu de Nembrunai, Geneza Namnezimgu. Yo Jambano Katsuzu Josa Namnezimgu. Shangar Aminu Kayo, et à l'œil à Bolangou les années 1, ou aussi tout la Jamba 2018 dans les Sofania direct. Halewa, wote tu la mjamba 2018 dadi sofanya direct ya di sebabu shawura ngu asuli rilo komorida sina lijoka yo lute yo hamba yo ulawa yaka ani yo biho yo derangewa yaka la barake fomi ya derangewa hata ya birama ani ya birama maluja na maluja ya ulawa hata ya derangewa de joka ba yimnafiki. Non, on peut pas dire ça. Et quand gaba nafiki da sila njama rezo nyumeni. Je me dis quoi ça na biho. Frère Abdallah, je vous conseille, tant que ton petit frère, Mounibala Kaulodo na Komor, Mamadou, Beka Mamadou Kweli, Adjola Mouharobon, je ne appelle Zidiao, na Wabaki, Honewa, Wajolo Hondani, Wabenutina Kobalini Fungwa, et Manadam Yajoju, Akekar Hondani, Wasambi, Rajuaka, Hatuna Magoba, Gaboma Gendarme, Wamuhimilia, Chambre Jamunibala Kajolo Helianzao, Mamadou Yajokodani Hajojo, Wabaki Mondani, Zilo Zera Zida, Papa Mohamed Sule, Wabazi Hanyo, Wanadamu Wanrabo. Babda hukaya bolangu hale kujaparo himiliwa ni seente, kujaparo himiliwa ni mbamru, hawe choka wane komba. Eke wanadamu kwa jaju hawa uhimilia. Ya utsaha solisio, jika ye haweche, wane komba ya. Na komba ni wanadamu kawelewa. Bima toka wanaze komba. Azali hajog almera diyo yaho humbabusi. Wanadamu wajapia almera diyo yaho huwababusi. Haini mru hajamera diyo yaho huwababusi. Shabasa gamjuka na dula nabe otsi journalist. Abasa usa Shana wadiwa zokaya hale. Uchoka haweche. Na wuka ubabuha. Ya voix basa, elle se dit de ma hypocrite. À la fumiture, il déclare, ni moi na orange, mon sang, c'est qui c'est orange, ça Abdallah, chasse des efficaces de Zahwan Daoula Hak, au Kanga Mramboke Manada Mumzima, Msu, Kabatsu wa Satsena, Shewa Dungabo, la plupart au Wanji, au ma hypocrite, au Wanadami. Wavaya ramboka za fikira zao interpersonnel ya bomi mie fikira ya hangu nizo mimi njuka honda gamdungo abda nizo yeye yazidunga ne komba ya daunio sansum dunga hafikira
wanrohe wao pia wa wanadamu wengi walio yapo wao si hamabdala parce que hani mlu ngutsongo jisikinia na ujihubia hauzia gamtsa usamaha heni mwanadamu wana kati chanso kaza nonse ukaya wanadamu walio hunu walioka wazimada nao walio faransa banu wabulie SMS Hassan Hamadi na wao pia SMS Hassan Hamadi na wao pia wajambe wajalo hamba daula ya haki na wala damu walio sawa ni walio Komori walio sawa ne gouvernement jaldo baharia ekanga roho sawa na roho pia on pas besoin ya mlikao ya parobiramwe daula haukaya ni wenjo hanyu ani kamtsuhunda wanadamu Faransa bana walio na maelezo zaidi sheni manadamu yaranga mikro dictateur nalawe gozibi nalawe makalima tida yao wahia makalima ya hwamba haina mwana mkomori ya elewe ya tengeleye ya je yaishie sheka mwadeva la hudode ya na uzina no yosi ni makalima s'il vous plaît na paparani makalima marahafu ya hamba wana wakomori wa elewe wala muheze esprit shamana mkomori kana huja plus dexi ya jaishe gozibi ya jaishe dictateri ya jaishe jamdode ya kauga joka solution ana mkomori gwanzo ishie falsafa na makalima mema na makalima subinadamu ya elewe shari zoko unjio hatu makalima mairi dode sana na haba makalima mairi na urumia makoti hauke kati kaba niskaude ya na haba makalima mairi jokatu rane damu hauzia nguna rubushili zahir ya jailie daula watahenamna ya mkonti harmo mwezi mtukufunu wanroho ndo solisio wanroho waneno wade unu wanroho jipono wade unu ho hanza hamnyezi mgujala waizi haukaza ngoka sinyangu wade unungo pauchero ngajalele dalawe kao salosli hokomori lifaye wa komori wade unulawe watike mwana mkomori ujo hufa insha Allah ngajaile ukari kokonyo nzima rangeze precaution ifadhi hasonti pia ngarnike musomwema ya jailie za sumu za kuzirengo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.